خدائے سن کلام اگر خدائن ایمان آسے عطا کورمت شاید آسے سانین کلن سانین ڈیکن پہ گن کھس اس لیے بیاکھ شکر چھ خدائے سن یہ کرن اللہ تعالیٰ ان یقیناً اس تد گرس من زائے تس ماجہ زائے یس ماجہ بچار ترے کلمہ برابر یاد ٲسۍ یس ماجہ بچار 10 صورت یاد چھنہ کی لیکن تس اوس یقیناً خدائے سن تو محبت تس اوس یقیناً جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن محبت اس لیے ییٚلہِ أسۍ دنیاہس منٛز آے سانہِ ماجہِ کوٚر سون ودُن برداشت سانہِ ماجہِ کوٚر سٲنۍ چِکرہارے برداشت لیکن یہِ کوٚرُن نہٕ برداشت گۄڈٕ دِمہٕ بہٕ پننہِ بچی یا گۄڈٕ دِمہٕ بہٕ پننِس بچس دۄد گۄڈٕ دِتُن اَسہِ گۄڈٕنیُک چیٖز یُس اَسہِ عطا کوٚرُکھ سُہ کوٚرُن خۄداے سُنٛد ناو عطا اس لیے آے أکِس کَنس منٛز آزان دِنہٕ بیٚکِس کَنس منٛز آو تکبیٖر وننہٕ امیُک پزِ اَسہِ بار بار خۄداے سُنٛد احسان تہٕ مانُن شُکر تہٕ ادا کرُن اور تمہِ پتہٕ یُس خۄدایَن یہِ زندگی عطا کٔرمٕژ چھِ یُس وٕنکیٚنس أسۍ گُزاران چھِ یہ زندگی چھُ خۄداے سٕنٛز امانت اتھ زندگی منٛز خاص کر یتھ ایج منٛز تُہۍ وٕنکیٚنس چھُو چاہے لڑکہٕ چھِ چاہے لڑکی چھِ یتھ منٛز تُہۍ وٕنکیٚنس زندگی گُزاران چھُو اتھی زندگی منٛز چھِ انسان یا پٹرِ پٮ۪ٹھ روزان نتہٕ پٹرِ پٮ۪ٹھ ڈلان اگر اتھ منٛز اکہِ کورِ اگر اتھ منٛز أکۍ لڑکن کیاہ پننس پانس پٮ۪ٹھ کنٹرول کوٚر اگر أکۍ لڑکن پننس پانس مزاجس منٛز کیاہ برابر تھوٚوُن پنُن مزاج بگوڑُن نہٕ اللہ تعالیٰ چھِ نیک کامٮ۪ن سۭتۍ آسان اللہ تعالیٰ چھِ تٔمِس مدد کران لیکن یور چھِ بیاکھ چیٖز ان الشیطان للانسان عدو مبین شیطان چھِ انسان سُنٛد واضح دشمن اکھ دشمن چھِ سۄ آسان یس پٮ۪ٹھ شک شبہات آسان ہمسائے دپان ہمساین کر دشمنی بوے دپان بوے کر دشمنی نوش ونان ہش کر دشمنی ہش ونان نش نش کر دشمنی یہ چھِ آسان کیا تذبذب لیکن اکھ دشمن وون اسہِ قرآنِ پاکن سُہ کیاہ وونُن ان الشیطان للانسان عدو مبین یہ شیطان چھِ انسانس یہ دیو نہٕ نیک کامٮ۪ن کُن گژھنہٕ کینٛہہ یہ دی نہٕ میانٮ۪ن جوانن اصل کامہِ میون جوان بار بار کوٗشش کران میٲنۍ بیٚنہِ بار بار کوٗشش کران لیکن شیطان چھُس بہکاوان کال اصل ارادٕ کران صبحے نہٕ تتھ ارادس پٮ۪ٹھ روزٲنی کال دپان بہٕ پرٕ نماز کال ونان میٲنۍ بچی بہٕ کرٕ پردٕ لیکن صبحے آسان مزاج بدلیومُت اور کیٛازِ شیطان چھِ بلکہ حدیث پاکس منٛز چھِ ان الشیطان من الانسان مجرى الدم یتھ کٔنس خوٗن رگن منٛز اورٕ یور سرایت کران چھِ اورٕ یور پھیران چھِ یِتھے کٔنس چھِ شیطان انسان سٕنٛدِس بدنس منٛز اورٕ یور کران اس لیے چھِ میٛٲنۍ گُزٲرِش کیٛاہ یُس اللہ تعالیٰ ہن اسہِ زندگی عطا کٔرمٕژ چھِ چاہے لڑکہٕ چھِ چاہے لڑکی چھِ اتھ جوٲنی منٛز کٔرزیٚو پنٕنۍ جوٲنی ہٕنٛز حفاظت مےٚ کوٚر حدیث پاک سُے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚرُکھ بیان 5 چیٖز زٲنۍزیوکھ 5 چیٖزو برونٛہہ غنیٖمت سٲری کرنہٕ بیان گۄڈٕنیُک چیٖز فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو فرمووُکھ اغتنم خمسن قبل خمسن شبابک قبل حرمک پنٕنۍ جوٲنی زٲنۍزیو غنیٖمت کر بُجرٕ اَنہٕ برونٛہہ برونٛہہ یتھ جوٲنی منٛز چھِ انسان ہر کانٛہہ چیٖز ہٮ۪کان اصل پٲٹھۍ کٔرِتھ ییٚلہِ بُجرس منٛز واتان انسان پتہٕ تمنا کران ییٖژ عمر بڑان چھِ یوٗت انسان بوٚڑ گژھان چھِ اور یوٗت چھِ مشکلات بڑان ییٖژ چھِ پریشٲنی تہِ یِوان لیکن جوٲنی منٛز ہیٚکہِ انسان خۄداے سٕنٛز عبادت ہر اعتبار بہتر سے بہتر کٔرِتھ تۄہہِ یُس وٕنکیٚنٕچ ایج چھُو یتھ منٛز ہیٚکِو تُہۍ بٔنِتھ تہٕ یتھ منٛز ہیٚکِو تُہۍ بِگڑِتھ اگر تۄہہِ پننہِ پانٕچ پانہٕ حفاظت کٔرِو نہٕ کینٛہہ یِمن اُستادن نِش یِم تۄہہِ پرناون وٲلۍ چھِو
امن نشو تھی کی گنٹن روزان یس تم تربیت کران یس تم کت ونان اگر تھی گھر گھت تمن چیزن پہ عمل کرو نا اساتذہ کچھ نہیں کر سکتے یہ ہر أکس طالب علمس ہر أکس طالبس پان سوچن مے یس زندگی ان واجی بہسا زندگی اصل موڑس پہ گزاران کن بہس زندگی غلط جائن گزاران شیخ شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماوان صحبت صالح ترا صالح کنت صحبت طالح ترا طالح کنت اگر انسان نیک جائن بہ اصلن ست وتھ بہ تیتھی نیک بنان انسان گو اتر دکانس پہ اتر ہچن نکین لیکن یل واپس نیر ام سندس بدنس پہ آس مشک ضرور نیر اخ انسان سچ دکانس پہ گژھان کی کورن کی ٹائمس بیوٹ لیکن وزو تس آس پن ہر کن جائے لرت یہ صحبت اتھے کنس اگر اخ انسان بر جائن بہ بر لڑکن ست بہ بر کورن ست بہ تت جائے بہ یتھ غلط کامن ہند کیا تلقین کرنا تلقین